अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। बहुत बड़ी डेवलपमेंट, अहम पेशरफ्त और खुश आइंद पेशरफ्त के पाक अफ़गान मामला कशीदगी जो कि काफ़ी अरसे से दोनों ममालिक के लिए एक प्रॉब्लम बना हुआ था और बहुत हद तक एस्केलेशन हो गई थी दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान, वो एक अच्छे नोट पर उसको आज हमने देखा कि जो सीज़ फायर थे, जो मुज़ाकरात थे जो कि दोहा में चल रहे थे, उनका बाकायदा तौर पर वो जो सीज़ फायर था, वो मुआहदा था, वो तय पा गया है। ऐसे में जो मौक़िफ़ नाज़रीन सामने आ रहा है पाकिस्तान के इतराफ़ से, जो ख़ास तौर पर ज़राए कहते हैं, वो ये है कि ये मुआहदा पब्लिक क्यों नहीं किया गया। बताया ये जाता है कि अफ़गानिस्तान को अभी भी फेस सेविंग का मौका दिया गया है, क्योंकि मुआहदे में जो चीज़ें दर्ज हैं, कोई एक भी शर्त ऐसी नहीं है जो कि अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर की गई हो। जैसे कि वैसे प्रेस टॉक्स में कहने को इल्ज़ाम लगाया जाता था कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दों को हार्बर कर रहा है, या दाइश के ठिकाने हैं, या फलाने के ठिकाने हैं, लेकिन अगर वाक़तन ऐसा था तो जब ये मुज़ाकरात का वक्त था तो उनमें ये चीज़ें ऐसी कोई दर्ज नहीं की गई, बल्कि अफ़गानिस्तान से मुतालबात हैं जितने भी, जो सारा जो मुआहदा है, ज़राए बताते हैं कि वो सारे मुतालबात जो हैं वो एक्चुअली पाकिस्तान के हैं, जो कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से किए हैं वहाँ पर दहशतगर्दों को काबू करने के हवाले से। और अब ये बताया जा रहा है कि इसमें अहम बात यह है कि अगर कोई भी दहशतगर्द तंजीम जो जिसके वहाँ पर हार्बर्स मौजूद हैं, अगर पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी की सरगर्मी करती है तो उसको उसकी जो जवाबदेही होगी वो डायरेक्ट तालिबान से की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि आप लोगों ने इनको क्यों रोका नहीं या नकेल क्यों नहीं डाली। तो ये एक बहुत इसका अहम पहलू है और बताया ये जाता है कि इसी वजह से इस मुआहदे को जो है वो पब्लिक नहीं किया गया, क्योंकि एवरी सिंगल पॉइंट इन द अग्रीमेंट वो है जो कि पाकिस्तान ने उनसे मुतालबा किया है, ना कि दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ कोई मुतालबा हो। बहरहाल इस पे चंद नुकात हमारे पास हैं, सियासी जमातों के अपने अपने मौक़िफ़ भी हैं जो कि हमने यहाँ दर्ज किए हैं नुकाती शक्ल में, वो देखते चलिए। उस पर कुछ तज़ाद भी नाज़रीन नज़र आता है वाज़े तौर पर, वो भी मैं आपसे अर्ज़ करूँगी, लेकिन पहले इनको देखते चले नाज़रीन। पाक अफ़गान सीज़ फायर, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन सीज़ फायर का मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। 25 अक्टूबर में जो इसकी फॉलो अप मीटिंग होगी, इस्तांबुल में दोबारा वफूद में मुलाकात होगी और तफसीली बात होगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कतर में पाक अफ़गान अमन मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। बानी PTI का रोज़ अव्वल से वाज़ेह मौक़िफ़ रहा कि अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुक़ात को तसादुम के बजाय मुज़ाकरात, अमन और ताउन की बुनियाद पर अस्तवार किया जाए। रहनुमा PTI असद कैसर, अब ये एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है असद कैसर साहब का। फिर तुर्की की मेज़बानी में होने वाले आइंदा इजलास में एक मौसर और काबिल तस्दीक निगरानी के निज़ाम के क़याम के मुंतज़िर हैं, ताकि अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के ख़तरे का तदारुक किया जा सके। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, जब बानी PTI कहता है कि अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल है, तो बानी PTI पर मुल्क दुश्मनी के घटिया इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और अब इसी मुज़ाकरात की मेज़ पर होने वाले मुआहदे पर जश्न मनाए जा रहे हैं। शेख वकास अकरम का ख्वाजा आसिफ को जवाब, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर मुआहदा दोनों ममालिक के लिए खुश आइंद है। ये मुआहदा दोनों ममालिक में से किसी की हार और जीत नहीं है, बल्कि पूरे खित्ते की जीत है। रहनुमा JUI हाफिज़ हमदुल्ला। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने सूबे में अमन के क़याम के लिए 25 अक्टूबर को ज़िला खैबर में अमन जिरगा बुलाने का ऐलान किया है। और यहाँ पर नाजरीन एक हमें यहाँ तज़ाद नज़र आता है, मैं आपको बताऊँगी कि एग्जैक्ट वो क्या बात है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खुद अपनी ज़िंदगी और अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे, किसी को बंद कमरों के फ़ैसले अवाम पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यानी जहाँ पर एक तरफ असद कैसर साहब शेख वकास अकरम खुश आइंद करार दे रहे हैं, इसका खैर मकदम कर रहे हैं, वहीं वज़ीर आला सुहेल आफरीदी नौ मुंतखब वज़ीर आला पख्तूनख्वा इसको बड़ी एक तनकीदी निगाह से देख रहे हैं। अब ब्लैकमेलिंग की सियासत नहीं चलेगी। सुहेल आफरीदी अगर किसी मुगालते में हैं तो बेहतर होगा कि वो इससे बाहर निकल आएँ। सेनेटर तलाल चौधरी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने भी वफाकी हुकूमत को वादे पूरे करने के लिए 1 माह का वक्त दिया है। 1 माह के बाद पार्टी की CEC मीटिंग होगी, जिसमें वफाकी हुकूमत के इक़दाम का जायज़ा और हतमी लाएअमल तय किया जाएगा। सेनेटर शहरी रहमान, सैलाब मुतासरीन को बर वक्त इमदाद पहुँचाने का बेहतरीन ज़रिया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही है, बजाय इसके हम एक दूसरे पर सियासी गोलाबारी करें। मैं चाहूँगी कि हुकूमत इस मंसूबे पर गौर करे। शहरी रहमान, अब नाजरीन यहाँ पर बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको उजागर करने के लिए या इसको एग्जैक्टली बेहतर अंदाज में एक हाईलाइट करने के लिए ज़रूरी ये है कि जैसे कि शेख वकास अकरम साहब का एग्जैक्ट जो इस मामले पे ट्वीट है वो नाजरीन को दिखाएं, जहाँ पर उन्होंने इसका खैर मकदम किया है। जब इमरान खान कहता है कि अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं,
صرف جنگ صرف تباہکاریاں لے کے آتی ہے تو خان پر ملک دشمنی کے گھٹیا الزامات لگائے جاتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب کا بھی ٹویٹ اسی کے ساتھ دکھا دیا جائے۔ جس طرح پڑوسی برادر اسلامی ملک افغانستان سے دوحہ میں امن کے لیے مذاکرات ہوئے اور الحمدللہ اچھا نتیجہ نکلا، اسی طرح اب اپنے ملک میں بھی تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں سے بات کر کے ملک میں داخلی استحکام لایا جائے، جو کہ سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہ ہے۔ تو یعنی کہ وہ بھی اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ اسد کیسر صاحب کا بھی دکھا دیا جائے ٹویٹ، وہ بھی اس کا باقاعدہ طور پر خیر مقدم کر رہے ہیں۔ دوحہ قطر میں پاک افغان امن معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں، مطلب انہوں نے تو ایگزیکٹ یہ الفاظ لکھے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب آن دا ادر ہینڈ، جن کے ایکچولی گورنمنٹ کے نیچے زیادہ تر امپلیمنٹیشن ہوگی کسی بھی معاہدے کی یا کسی بھی اگریمنٹ کی، وہ اس کو ایک باقاعدہ تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے عوام کی زندگی اور ان کے مستقبل کا فیصلہ صوبے کے لوگ خود کریں گے، کسی کو بھی بند کمروں کے فیصلوں کو عوام پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پھر ٹھیک ہے وہ اس کے لیے جرگہ وغیرہ بلا رہے ہیں جو کہ اچھی پریکٹس ہے، لیکن اس کے اوپر بڑا کھل کے انہوں نے اس کو ایک تنقیدی نگاہ سے دیکھا ہے۔ یہ تضاد کیوں ہے یہ بھی بہرحال انشاءاللہ آج جاننے کی کوشش کریں گے، پی ٹی آئی سے پوچھیں گے کہ وفاقی کیا جو رہنما ہیں ان کی کیا کوئی الگ پالیسی ہے اور جو صوبائی حکومت کے جو رہنما ہیں اور جو اب چیف ایگزیکٹو ہیں وہ کسی اور اس پہ ہیں۔ تو بہرحال فوری طور پہ ناظرین اپنے معزز مہمانوں کا رخ کرتی ہوں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ ناظرین JUI سے ہمیں جوائن کرتے ہیں، اسٹالورٹ ہیں اپنی جماعت کے اور تمام معاملات پہ ایک بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ بہت خوش آمدید آپ کو۔ ندیم قریشی صاحب ناظرین ممبر پارلیمنٹ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اسٹالورٹ ہیں، تمام تر بات میں ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت خوش آمدید آپ کو ندیم صاحب۔ کوثر کاظمی صاحب ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون سے ترجمان وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کے تمام معاملے پہ PMLN کا بلند و بانگ موقف، اور ناظرین ندیم افضل چند صاحب بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں تمام تر بحث میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما۔ بلکہ چند صاحب میں اگر آپ سے بات کا آغاز کر پاؤں، کیونکہ ظاہر ہے بات اس سے تھوڑی علیحدہ ہے، اب آپ نے 1 ماہ کا وقت تو دیا ہے پنجاب حکومت کو بالخصوص میں کہوں گی اور PMLN کو، پھر آپ کہتے ہیں اگلی CEC میٹنگ میں آپ جائزہ لیں گے کہ آگے کا لائے عمل کیا ہونا ہے۔ یہ فرمائیے گا ویسے ہوا تو بہت کچھ ہے، فی الحال کے لیے بیانات دونوں اطراف سے رک گئے، لیکن کیا آپ کوئی اچھے کی امید رکھ رہے ہیں کہ 1 مہینے میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ مطلب آپ چیدہ اگر ہمیں بتا پائیں کہ کیا مطالبات ہیں پیپلز پارٹی کے جو آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ نون لیگ 1 مہینے کے اندر پورے کرے گی تو آپ لوگ ان کے ساتھ کوئی اچھا لائے عمل اختیار کریں گے آئندہ کا؟ دیکھیں ایک تو ہم نے کوئی ریڈ لائن یا کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی۔ 1 ماہ والی بات نہیں ہے؟ نہیں، میری بات 1 ماہ والی بات ہے۔ 1 ماہ میں دوبارہ CEC کی میٹنگ بلائیں گے اور حکومت کے جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، دیکھیں 5 گھنٹے میٹنگ ہوئی ہے CEC کی اور تقریباً فارن پالیسی سے لے کے اور کاشتکار کی گندم تک ہر چیز ڈسکس ہوئی ہے، اور جو ادارے بند ہو رہے ہیں جس طرح یوٹیلٹی سٹور ہو گیا، پاک BWD اور اس طرح کے یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور یہ پرائم منسٹر صاحب سے بھی پہلے بات ہو چکی ہے اور صدر صاحب کی اور اسحاق ڈار صاحب کی میٹنگ بھی ہو چکی ہے، پھر پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی میٹنگ بھی ہو چکی۔ تو یہ ساری اس کا مطلب وہ اپڈیٹ کیا انہوں نے ساری اپنی میٹنگ کا CEC کے ممبران کو، اور CEC کے ممبران نے پھر دیکھیں اس وقت جو ملکی حالات ہیں جو افغانستان کے حوالے سے، جو انڈیا کے جو مداخلت کے حوالے سے اور ہمارے جو سیکورٹی سچویشن ہے اس کو سارا بھی مد نظر رکھا گیا۔ تو اس لیے ملک میں اسٹیبلٹی، پیو پارٹی ایک ایسی جماعت تو ہے نہیں جو روز اطاعت توڑتی ہے یا روز رکھتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی نہ ہم روز کسی ایشوز پہ، چھوٹے ایشوز پہ ہم بلیک میل کرنے کے عادی ہیں۔ ہم تو صرف عزت مانگتے ہیں یا عوام کے لیے ریلیف مانگتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہمارا مین یہ تھا کہ ہمیں جو مشاورتی عمل ہے بجائے ہم میڈیا پہ باتیں کریں، آپ کی جو پالیسیز ہیں فلڈ کے حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے اس ملک میں اور کچھ جو اہم ایشوز ہو رہے ہیں تو آپ اس پہ پیو پارٹی کو اعتماد میں لیں بات۔ اچھا چند صاحب ایک اور، کیونکہ آپ ظاہر ہے معاملات کو آپ بہت ایک قریبی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو میں اس لیے یہ آپ سے پوچھنا شاید سب سے بہتر ہوگا کہ PTI اکثر یہ والی بات نا ہمارے شوز وغیرہ میں بھی گزشتہ ہفتوں میں کرتے گئے ہیں کہ یہ جو خارجہ امور کے معاملات ہیں ان میں بھی پیپلز پارٹی سے کوئی خاص مشاورت نہیں کی جاتی، کیا یہ بات سچ ہے؟ دیکھیں جی، بہت سارے ایشوز ہیں جن پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ضرورت پڑی پاکستان کو یا حکومت کو تو اس وقت تو بلاول صاحب کو سربراہ بنا کر باہر بھیجا گیا۔ وہ ایک سپرٹ تھی ایک گورنمنٹ لیول پہ بھی اور ریاستی لیول پہ بھی، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سپرٹ رہنی چاہیے۔ ہم کوئی ان سے وزارت تو مانگ نہیں رہے،
लेकिन हम वो स्पिरिट, वो जज्बा मांग रहे हैं कि जिस जज्बे से पीपल्स पार्टी ने इनका साथ दिया है क्राइसिस के दिनों में, जंग के हालात में, तो हुकूमत को भी उसी तरह पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड कम से कम हर मामले में लेना। यानी ख्वाजा उमूर पे आप फरमा रहे हैं कि उस वक्त के बाद से जब बिलावल साहब सरबराह के तौर पर डेलीगेशन को लेके गए थे कई ममालिक में, वो उसके बाद से एक तसलसल नहीं रहा उस हम आहंगी का ख्वाजा उमूर पे? देखिए, एक इम्प्रेशन एक होता है, हो सकता है इन्होंने रखी हो मशावरत, लेकिन पब्लिकली जो इम्प्रेशन था वो ये था कि शायद हम ऑन बोर्ड नहीं है। हम कहते हैं ऐसा बिल्कुल ये इम्प्रेशन था, दरमियान नहीं बनना चाहिए, एहतराम जी, इम्प्रेशन भी नहीं आना चाहिए, इम्प्रेशन नहीं बनना चाहिए। और दूसरा, पंजाब में लोकल बॉडीज के हवाले से जो बात थी मेन, कि लोकल बॉडीज का एक ऐसा इफेक्टिव सिस्टम बनाएं कि जिस पे तमाम पॉलिटिकल जमातों को, सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं, तमाम पॉलिटिकल जमातों को ऑन बोर्ड लें, ताकि किसी को इतराज ना हो। और ये जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है, ये सियासी लोग निजाम बनाएं, ये बाबू या ब्यूरोक्रेट ना बनाएं। हाँ। ये नून लीग के सियासी लोग बनाए, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पीटीआई समेत तमाम जमातों को आप एतमाद में लें। लेकिन आप जिले में पीटीआई को भी आप फरमा रहे हैं कि एतमाद में लेना चाहिए जी, पीटीआई भी आप फरमा रहे हैं उनको भी एतमाद में लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए, ताकि कल को कोई ये निजाम चेंज करने की कोशिश ना करे। इसका तसलसल तब भी रहता है जी। वो वैसे बात ये है कि लोग कहेंगे कि पीटीआई को तो आप वहाँ मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन आप तो खुद इत्तेहादी हो कि अगर आप फरमा रहे हैं आप एतमाद में नहीं है, तो पीटीआई तो जरा दूर रस्त बात हुई। अगर हमारे से मशावरत नहीं होगी या निजाम घसा पेटा होगा तो हम ओन भी नहीं करेंगे ना जी। बहुत अहम। और आगे काबीना के हवाले से फरमाइएगा, अभी भी ये पॉलिसी का तसलसल रहेगा कि आप नई शमूलियत चाहते हैं अपनी काबीना में? ये डिस्कशन हुई है जी, कोई इस लेवल पे नहीं, लेकिन हम लोगों की राय ये थी या आप काबीना का हिस्सा बने या आप अपोजिशन में बैठे। ये एक डिस्कशन हुई है, कोई फैसला नहीं हुआ और ना कोई हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई पेशकश डिस्कस हुई है। तो ये कोई एजेंडे में ये चीज शामिल नहीं थी, लेकिन बहस के दौरान हमें जिस तरह एक डिस्कशन होती है कि हम ना हुकूमत में है ना अपोजिशन में है, तो एक लाइन एक डिस्कशन हुई है, पॉलिटिकल डिस्कशन हुई है, लेकिन क़यादत की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई या सीसी के मेंबरान पार्लिमानी लीडर्स की तरफ से ये कोई बात सामने नहीं आई कि कोई उनकी तरफ से दावत है या हमारी तरफ से कोई इनकार है या हमारी तरफ से कोई डिमांड है, ऐसी कोई बात डिस्कस नहीं हुई। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं। आखिरी बात ये फरमाइएगा चंद साहब, ये जो इसका पख्तूनख्वा में वजीर आला का मामला था, गवर्नर साहब, फिर आपको पता है बिलावल साहब ने कहा कि सीएम सिंध का आप जहाज लें और आप जाएं और फौरन हल्फ लें नए वजीर आला से। कोई ये JUI का भी कोई कह रहे हैं, अब ये PTI के भी कई लोग क्लेम कर रहे हैं कि उनके वजीर आला ने बेसिकली होना था लेकिन फिर कुछ अपसेट हुआ। ऐसा कोई अपसेट हुआ है आपके नॉलेज में, और क्या इस अपसेट का कोई हिस्सा पीपल्स पार्टी भी थी? हमारा कोई ये चीज एक अप्रिशिएट की गई बिलावल साहब की सोच को कि हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हमेशा सैबोटेज का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, जमहूरियत को हम मजबूती की तरफ ले जाने के लिए हर उस अमल में का हिस्सा बनेंगे जिससे जमहूरियत मजबूत होगी। जहाँ जमहूरियत से कोई वार होगा या जमहूरियत कमजोर होगी, वो तारीख में पीपल्स पार्टी अपना चेहरा मसक नहीं करने देगी। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब, आपने कई अहम उमूर पे बहरहाल हमें आगाह किया कि हुआ क्या है। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, आपसे ये बात बहरहाल अहम है करनी कि आपके जो वज़ीर आला हैं और हमारे भी वज़ीर आला हैं पख्तूनख्वा के, सुहेल आफरीदी साहब, वो इसको बड़ी तनकीदी निगाह से देख रहे हैं, ये मुज़ाकराती अमल को जो ये दोहा में हुआ है। वो कह रहे हैं बंद कमरों के फैसले मुसल्लत नहीं करने देंगे, जबकि अली मोहम्मद, अभी मैंने इब्तदाइये में अर्ज़ किया है नाजरीन से, आप सब से, अली मोहम्मद हैं, शेख वकास अकरम हैं, असद कैसर हैं, ये बड़े बड़े सीनियर रहनुमा आपकी जमात के इसका खैर मकदम कर रहे हैं। तो ये तज़ाद क्यों है? बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो एक बात साबित हो गई कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का जो मौक़िफ़ था वो उसने अपनी जगह बनाई, और खान साहब शुरू से ये कहते रहे कि हमारे अफगानिस्तान के साथ जो सदियों से हमारे मजहबी, रवायती, सकाफती जो ताल्लुक है और सरहद के दोनों पार बहुत सारी अजीज़दारियाँ इस तरह की है कि हम किसी सूरत भी नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में हमारे दुश्मन हिंदुस्तान को पांव जमाने के मौके मिले, और हमें वहाँ हर सूरत डिबेट से, गुफ्तो शनीद से, एक दूसरे की मांग कर, कुछ मनवा कर आगे बढ़ना चाहिए। मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स गुफ्तो शनीद के इस मौके पर तनकीद करेगा, चूंकि पाकिस्तान की इस्तेहकाम सालबियत सबसे ज्यादा, और बिलखुसूस बॉर्डर की इस तरफ से जितनी तकालीफ हमारे KPK की वहाँ के रहने वालों को हुई है,
शायद किसी और सूबे में ना हुई हो। हाँ, ये जरूर रहा कि दहशतगर्दी की लहर ने पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचाया, लेकिन केपी फ्रंट फुट पे था। अगर सुहेल अफरीदी साहब अपनी एक राय दे रहे हैं, उनकी राय भी गैर अहम नहीं है। वो चूंकि खुद कबाइल से ताल्लुक रखते हैं, खैबर से उनका ताल्लुक है, और कबाइली इलाके हमारे सबसे ज्यादा विक्टिम बने हैं सारे माहौल का, और स्टिल अभी तक बन रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अवाम नास में ओपनली डिबेट के बाद फाइनल होनी चाहिए। जब तक लोगों को नहीं पता होगा, जब कबाइल वहां बस रहे हैं, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, उनके जो बच्चे शहीद हो रहे हैं, उनके जो घर तबाह हो रहे हैं, और एक ऐसा ना खत्म होने वाला सिलसिला है जिससे हमेशा हमारे दुश्मन ने ना सिर्फ फायदा उठाया है, बल्कि उसकी फ्यूचर की प्लानिंग भी यही नजर आ रही है। तो दोनों तरफ हमारा मौका बिल्कुल वाज़ेह है। एक तो गुफ्तगू होनी चाहिए, हर सूरत होनी चाहिए, हमें अपने मामला गुफ्तगू से हल करने चाहिए। हमें किसी सूरत अपने दुश्मन को वो स्पेस नहीं देनी चाहिए जो वो बिलखुसूस ऑपरेशन के बाद हिंदुस्तान की शदीद ख्वाहिश है। लेकिन उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के दौरे पे थे, और उसी दौरान ये कशीदगी बढ़ी, बहुत सारी जानों का नुकसान हुआ। पाकिस्तान की अफवाज ने बड़ी बहादुरी से सारी चीजों को टेकअप किया, लेकिन हम मुस्तकबिल में अपने इस बॉर्डर पर भी कशीदगी अफोर्ड नहीं कर सकते। और सुहेल अफरीदी चूंकि ग्राउंड का एक पॉलिटिकल वर्कर है, उन्होंने सारी वो तकालीफ डायरेक्ट फेस की है। मैं शायद पंजाब में बैठ के या कोई हमारा भाई सिंध में बैठ के उस तरह से उसने वो चीजें फेस ना की हो जिस तरह के वहां के लोगों ने की है। और ये बात बिल्कुल है। हाँ। ये दहाइयों से सिलसिला चल रहा है। ये रशिया अफगान वार के बाद सिलसिला। तो आप फरमा रहे हैं कि खैर मकदम तो है, लेकिन चूंकि वो लोग इसके डायरेक्ट अफेक्टी हैं, विक्टिम हैं, बिलखुसूस सुहेल अफरीदी साहब, उनका भी कबाइली क्योंकि ताल्लुक है, बैकग्राउंड वही है, तो इसलिए आप फरमा रहे हैं कि उनकी जो तनकीद है वो उनकी अपनी थोड़ी ज़ाती जो एक जिस चीज़ से वो गुजरे हैं उसकी वजह से ये तनकीद वो कर रहे होंगे। अच्छा, मैं सेनेटर कामरान साहब आपकी तरफ ये नुक्ता नज़र लाती हूँ, आप फरमाइएगा। अब ये सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से आपको पता है वफाकी वज़रा प्रेस टॉक्स भी करके गए और उन्होंने कहा कि मतलब ये परवेज़ रशीद साहब भी मैदान में आ गए। ये बड़ी हैरत की बात थी, जबकि वो काफ़ी कम किसी बात पे तबसरा करते हैं आजकल। वो भी आए, उन्होंने भी कहा कि हर कोई इसमें अपना फ़र्ज़ है हर पाकिस्तानी पे कि इनको रोका जाए सीएम बनने से, और यही बताया जाता था कि इनकी दहशतगर्दों से कोई बहुत ज़्यादा दोस्ती है और हम आहंगी है। आप चूँकि ज़ाहिर है आपका एक बड़ा डायरेक्ट JUI का ताल्लुक़ है पख्तूनख्वा के तमाम सियासी उमूर में, हर उमूर में, तो आप क्या ऐसी किसी इल्ज़ाम की तायीद करते हैं उनके ऊपर? मेरे अपने इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, और जब तक कोई किसी को कोई जानता ना हो उस वक्त तक ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, इसमें लाजमी चीज़ है। हाँ, तो इसमें मेरा ख्याल है कि मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं इतनी बड़ी बात कर दूँ किसी के ख़िलाफ़, जबकि मैं जानता नहीं उनको, मैं कभी उनसे मिला भी नहीं हूँ, मैं खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला भी नहीं हूँ। अगर रहने वाला होता तो शायद तब भी मुझे जो है ना इस हवाले से इल्म होता। बाकी और छोटी मोटी बातें हैं उनके हवाले से, वो भी मैंने सुनी हैं, तो सुनी सुनाई बातों पे इस वक्त तो बिलीव न किया जाए। मेरा ख्याल है कि उनको काम करने का मौका दिया जाए और उसमें वो इस्टेब्लिश करें कि वो जो उनके बारे में नेगेटिव बातें हो रही हैं वो गलत है। अगर प्रोसेस को सही चलाना है तो फिर जो है उसका रास्ता जो है वो सीधा होना चाहिए, और सीधा रास्ता यही है कि उसमें उन पे 90 लोगों ने एतमाद किया है। गो कि हमारे जो है ना उसमें बाज़ मामलात पे रिजर्वेशंस थी कि ये पहले इस्तीफे के नतीजे में इजलास बुलवाया है, और बाकी चीज़ों पे रिजर्वेशंस JUI तो बाकायदा दुरुस्त फरमा रहे हैं। JUI ने तो वाहिद जमात थी जिसने अदालत का रुख किया था, और इसी वजह से ये PTI वाले ये भी बहरहाल आप फरमाते हैं कि JUI को ज्यादा बुरा लगा है उनका चीफ मिनिस्टर बनना। वो उसमें ऐसा नहीं है। वो PTI का मसला ये है कि PTI को अगर कोई कहे कि कोई कुत्ता आपका कान ले गया तो अपना कान चेक नहीं करती है, मगर किसी और के पीछे रवाना हो जाती है। ये PTI का प्रॉब्लम है। इनफैक्ट हुआ ये था इसमें कि ये जो स्पीकर ने जो इजलास बुलवाया था, जो ये पहले इस्तीफे में जिसमें अलफ लैला वाली कहानी थी और लैला मजनू वगैरह सारा कुछ चल रहा था, उसमें इमरान खान और पता नहीं अपनी तारीफें ये सारा कुछ, और वो जो टाइप शुदा था, ये उस इस्तीफे के परसूस में इजलास बुलवाया गया था।
اس کو انہوں نے خود جو ہے نا ہماری تنقید کے بعد اس کو خود غلط تسلیم کر کے اس کے بعد جو ہے پھر دوسرا استعفیٰ دیا، ہاتھ سے لکھا ہوا، اور وہ مختصر تھا، اور اس میں سیدھی سیدھی استعفے والی بات کی گئی تھی یا اس کی کنفرمیشن کی بات کی گئی تھی۔ تو یہ جو پہلے والا استعفیٰ تھا اس کی انٹرپریٹیشن ریکوائرڈ تھی، اور جے یو آئی کے جو دوست گئے تھے وہ اسی انٹرپریٹیشن کے لیے گئے تھے کہ یہ بتائیے کہ وہ استعفیٰ ٹھیک ہے، اس کے استعفے کے پرسنس میں کوئی اجلاس بلوایا بھی جا سکتا ہے اسپیکر کی طرف سے یا نہیں بلوایا جا سکتا۔ تو قانون کے مطابق اگر کوئی عدالت کو اپروچ کرتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اور اس پروسیس میں جو ہے رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ پہلے ایک استعفیٰ پھر دوسرا استعفیٰ، بری بات یہ ہوتی ہے۔ تو سر ایسا کریں گے کیوں؟ کامران صاحب وہ ان کا وزیر اعلیٰ ہٹ کے انہی کا وزیر اعلیٰ آ رہا تھا، تو وہ کیوں رکھنا ڈالنے کی کوشش کریں گے؟ یہ بھی تو ہے، ڈال دیا نا انہوں نے۔ پہلا استعفیٰ جو ہے ان کو پتا تھا کہ قانون کے مطابق نہیں ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ، ورنہ وہ دوسرا استعفیٰ نہ دیتے، ضرورت نہیں تھی، ہاتھ سے لکھے ہوئے کہ اور وہ نائب قاصد کو اگر آپ دیکھ لیجئے، وہ کسی نائب قاصد کو جو ہے نا وہ ریسیو کروایا گیا تھا، وہ نائب قاصد ابھی تک منظر عام پہ نہیں آیا۔ اچھا یہ بھی مشکوک ہے، یہ آپ نے اہم ایک بات بتائیے، ہم ظاہر ہے یہ بات ایسے میڈیا پہ نہیں آئی اس سے پہلے۔ تو ہاں، تو جے یو آئی کے جو دوست تھے وہ اسی کی انٹرپریٹیشن کے لیے گئے تھے۔ ان کے پاس جو ہے وہ سوشل میڈیا کا جو ہتھیار ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے۔ اس کے بعد وہ ایک اسکرین بنا لیتے ہیں یہ، اور وہ اسکرین بنا کے جس کی مرضی جو ہے نا وہ عزت جو ہے اچھالنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جاننے کی چیز یہ تھی کہ یہ پہلے استعفے کے نتیجے میں بلوایا یا دوسرے استعفے کے۔ اگر پہلے استعفیٰ درست تھا تو پھر دوسرا استعفیٰ کیوں دیا، اور اگر پہلے استعفے کے نتیجے میں تھا تو پھر یہ نو کانفیڈنس درمیان میں اس کی بات پی ٹی آئی کی طرف سے کیوں آئی، اور اگر کوئی اس کی جی ہاں تو ہاں، اور اگر کوئی عدالت میں انٹرپریٹیشن کے لیے جاتا ہے کسی معاملے کے گڈ فیتھ میں، تو آیا اس کے جو ہے نا اس کی بے عزتی کی جاتی ہے یا اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے؟ عدالت تو وہ کرتا ہے جو قانون ہاتھ میں لیتا ہے، جو قانون کے مطابق چل رہا ہے، قانون سے مدد مانگ رہا ہے، اس نے تو کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ یہ بہرحال کامران صاحب میں عرض کرنا چاہتی ہوں، آپ نے تو اس پورے پروسیس پہ کئی سارے اگر مگر اور ifs and buts بتائے ہیں ہمیں بھی، ناظرین کو بھی، جو کہ اس سے پہلے میں سمجھتی ہوں منظر عام پہ نہیں آئے۔ مجھے شارپ بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن کوثر کاظمی کا مچ اویٹڈ ویو، کیونکہ ساری باتوں کو امیلگمیٹ کر کے ہم نے لے جانا حکومتی جماعت کے ہی پاس ہے۔ تو آفٹر اے بریک ناظرین اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، اوور ٹو یو کوثر کاظمی صاحب۔ اب مان تو لیں کم سے کم کہ اینڈ میں آپ لوگوں نے بھی، آپ کی حکومت نے وہی کیا جو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہر چیز کا حل مذاکرات ہے، یہ ہر کسی سے لڑنا اور وہ بگڑنا وہ سب بند کریں، اینڈ میں یہی کام آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مونا دیکھیں مذاکرات ہوئے کیا، مذاکرات میں آپ نے دیا کیا اور لیا کیا، بہت بڑی بات ہے یہ کہ آپ افغانستان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ جو پناہ گاہیں ہیں یہاں پہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ وہاں پہ جا کے پناہ لیتے ہیں، آپ ان کو نہ ان سے تعاون کریں گے نہ ان کو پناہ دیں گے، بلکہ پاکستان کے حوالے سے جو بھی کاروائیاں آپ کی سرزمین سے ہوتی ہیں آپ نے رکوانی ہے۔ بدلے میں آپ نے ان کو کیا دیا؟ یہ ساری باتیں افغانستان نے مان لی۔ اب یہ ندیم قریشی میرے بھائی بیٹھے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے پی ٹی آئی میں سارے لوگ ایسے ہی ہوں، لیکن عمران خان کو ان جیسے لوگ قبول نہیں ہوتے۔ وہ ہمیشہ چیزوں کو متنازعہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے ان کے ٹویٹس دکھائے، چاہے وہ اسد کیسر کا ہو یا باقی، آپ نے ابھی بولتا ہوا سن لیا، ندیم میرے بھائی ہیں، ہمیشہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں۔ ایسے افراد چاہیے۔ دوسری طرف کے پی کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کیسی بات کرتا ہے، قصور اس کا بھی نہیں ہے، قصور افریدی صاحب کا بالکل نہیں ہے۔ عمران خان کو ہمیشہ ایسے افراد چاہیے ہوتے ہیں جو نہ فیصلہ سازی کا نہ ان میں اہلیت ہو نہ اختیار رکھتے ہوں۔ ہمیشہ وہ عمران خان کے مرہون منت نظر آئیں، جس طرح پہلے بزدار تھے اور بزدار 2 اب کہا جا رہا ہے افریدی صاحب کو۔ میرے حال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی کہ آپ حلف اٹھاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہی یا جو لوگ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث رہے آپ ان کا نام لیتے ہیں، یا اپنے جوتے کا نام دے دیتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کوئی ایسی بات نہیں کرتے، بھائی عشق عمران میں آپ کو مرنا ہے تو مرے، اپنے عوام کو تو عشق عمران میں نہ مارے نا مونا۔ عوام کا کیا قصور جو کہ دہشت گردی کے سامنے اگر وہ ڈال ان کو کہہ دیں جی عشق عمران کو ڈال بنا لے، آلو گوبھی پکائیں، 2 روٹیاں عشق عمران کھا لیں۔ اب یہ چیزیں عوام آپ کی برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ اب امن جرگہ بلا لیں،
भाई बंद कमरों के फैसले आप होते कौन है जो कबूल ना करें? रियासत की जो खारजा पॉलिसी है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं भाई काज़मी साहब इशू के ऊपर। नहीं मतलब जब बुलाया जाता है बतौर वजीर आला, आप वहां पे शिरकत नहीं करते, वहां पे कोई मुजम्मल साहब है उनको आप भेज देते हैं, बाकी आप एक, मैं तो कहूंगा ये फजूलियात नहीं तो और क्या है कि बैनुल अक़वामी सतह पर मुलाकात भी तो नहीं करवाते ये। वैसे मैं अर्ज करूं, वैसे मुझे शॉर्ट रखना चाहिए था। शेर अली अरबाब है ना जो MNA है पेशावर के, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा, अच्छा है सुन लीजिए, उन्होंने बताया कि जो पिछले वजीर आला थे गंडापुर साहब, उन्होंने वाक़तन मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब, जिनके आप तर्जुमान भी हैं, उनसे अर्ज किया था कि मिलने दें खान साहब से। तो मरियम नवाज साहिबा का जो जवाब था बकौल शेर अली अरबाब साहब के, MNA PTI, बड़े पुराने PTI के देरीना लीडर हैं, उनकी बात सुनिएगा। मरियम नवाज साहिबा ने, वजीर आला साहिबा ने क्या कहा उन्हें। अमीन ने कोशिश की, मरियम नवाज शरीफ साहब से भी बात की, औरों से भी बात की, नहीं करवा सके। हडियाला जेल पंजाब हुकूमत के ज़ेरे इख्तियार है, नहीं हुआ। वहाँ में जो एक अफसर बैठे हैं उस ग्रेड के मिलिट्री, उन्होंने कहा जाए काम करे सारे के सारे। जी काज़मी साहब, उम्मीद है आपको ऑडियो सही आई। वो यार मोना, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब बगैर किसी दलील के, बगैर किसी बात के वजीर आला का नाम ले लिया जाता है, बल्कि नए वजीर आला ने तो वजीर आजम का नाम ले लिया कि मैंने फोन पे उनको कहा और वजीर आजम पाकिस्तान ने जवाब दिया मैं कोशिश करता हूँ। आपको हैरत नहीं होती इन झूठों पे? बसरा साहब ने कहा है, उन्होंने कहा कोशिश नहीं करता हूँ, उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। आप जरा देखें कि एक वजीर आजम एक ऐसे शख्स को जवाब दे रहा है जिसको पूरे पाकिस्तान को पता है कि उसकी अहलियत नहीं ना, वो फैसला मैंने कहा ना वैसे ही कि जहां पे एक सूबा दहशतगर्दी का शिकार है, जहां पे आटा नायाब है, अवाम बदहाल है, उस हवाले से एक मीटिंग होती है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी जो है इश्यूज उनके साथ साथ तमाम अमूर पर बात होनी थी, वहां पे वो शिरकत नहीं करता। और वो वजीर आजम को जब फोन करता है तो आगे से वजीर आजम कहते हैं मैं पूछ के बताऊंगा। आपको हकीकत के करीब ये बात लगती है? यानी आपने आगाज अभी किया नहीं और आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया है। ये एक, क्योंकि इनका निजाम पूरा झूठ के ऊपर मबनी है। अब खान साहब क्यों नहीं चाहते कि नदीम कुरैशी जैसा बंदा या जो बाकी लोग हैं इनकी पार्टी में अहल लोग, उनको इस मनसब पे बिठाया जाए? वो क्यों हमेशा कोशिश करते हैं कि बुजदार जैसा बंदा जो ये कहता है कि हैंड्स फ्री की दोनों तरफ से आवाज आती है या एक तरफ से मेरी आवाज जाएगी, या फिर ये बुजदार 2 लगा देते हैं? वजह ये है कि वो हर बंदे को अपने ताबे रखना चाहते हैं, हर बंदे को अपना महकूम बनाना चाहते हैं। बात करते हैं भाई मैंडेट दिया है सूबे ने तो अवाम को बताया तो काज़मी साहब आपसे ये सवाल, मेरा अर्ज सुने, आपसे ये सवाल तो बहरहाल गलत नहीं है। आप फरमा रहे हैं कि झूठ बोला सुहेल आफरीदी साहब ने, वजीर आजम साहब से ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैं ये अर्ज कर रही हूँ कि वजह क्या है फिर? ये क्या इतना बड़ा राज है कि खान साहब से एक जो उनके वजीर आला हैं उनकी मुलाकात आप लोग नहीं करवा रहे? इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस है? जब चाहे नहीं होती। जेल का एक मैनुअल, जेल के कवायद और जवाबत होते हैं, वहां पे एक सुप्रिटेंडेंट जेल बैठा हुआ है जिसकी ये जिम्मेदारी है। आप अगर वजीर आजम को कहेंगे कि भाई आप जेल में मुलाकात करा दें तो वजीर आजम पाकिस्तान है, पूरी दुनिया देख रही है कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, उनकी मसरूफियत कुछ और है। वो ये नहीं कहेंगे कि आप हलफ उठा लिया आपने, आप फिर अहल बने ना भाई। इमरान खान की जो पसंद के फैसले हैं वो जुबानी तो आप कह दिया आपने कि हम दहशत गर्दों से बात करेंगे, हम दहशत गर्दों से मज़ाकरात करेंगे, हम मज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। भाई जो भारत की प्रॉक्सीज है उनसे आप बात करना चाहते हैं तो 100 दफा अच्छा, भारत की प्रॉक्सीज, अच्छा जी, वैसे ही बात करेंगे जो हमारी जुबान है, हम उनसे वैसे ही बात करेंगे जिस जुबान में उनको समझ आती है। वो कभी भी पाकिस्तान के मफाद के लिए किसी ऐसे मज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे हमारी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिले, बट बन गए ना तहफ़्फ़ुज़ मिले। वो हमेशा जिनकी प्रॉक्सीज है उनकी बात मानेंगे। मुज़ाकरात का हिस्सा बने हैं, मुज़ाकरात का बाकायदा पूरा एक वो चार्टर हुआ है, किए तो है आपने मुज़ाकरात? ऐसा तो नहीं है कि अभी भी सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान से मुल्की सतह के ऊपर मोना जहां भी जरूरत पड़ी पाकिस्तान के लिए हम जाके बात करेंगे। मैंने अपने इब्तदाई में आपको कह दिया कि वहां पे हमने दिया क्या और लिया क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, क्या अफगानिस्तान को ये शटअप कॉल देना, चाहे मज़ाकरात के टेबल पे बिठा के, कि आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे? अगर पाकिस्तान की अफवाज अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को नाको चने चबा सकते हैं, बेहतर हुआ आपने बहुत एक अहम स्टेटमेंट दी है काज़मी साहब। नहीं, आपने फरमाया है कि वो मुज़ाकरात भी आप समझे एक शटअप कॉल थी। तो नदीम कुरैशी साहब बिल्कुल शटअप कॉल है, बिल्कुल ना सिर्फ अफगानिस्तान के लिए, ना सिर्फ अफगानिस्तान के लिए मोना, बल्कि उनके जो हैंडलर हैं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, दुश्मनाने पाकिस्तान जो कि मुज़ाकराती मेज पर बैठकर दी गई है। चले, बड़ा एक अहम आपने इसका एक आज तक अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म अमल रहे हैं, उन तमाम के लिए ये शटअप कॉल थी।
आई सी। बहरहाल इसी लहजे में मुखातिब होना चाहिए। मैं ज़ाहिर है आगे ले जाती हूँ क्योंकि JUI ने भी इसके ऊपर बात हमेशा से यही की है जी, मुज़ाकरात करें, ये जो सख्ती है ये नई ब्रदर ममालिक के साथ चलती है। बहरहाल ये ले जाते हैं आगे मामला के दीगर शुरा का इस पर क्या ख्याल है। नदीम साहब, आपका चूँकि मुतअद्दिद मरतबा कौसर साहब ने जिक्र किया इस सेंस में, वाकई ये बात सही है खान साहब, मतलब आप जैसे लोगों को जो अक्ल फ़हम रखने वाले वो उनको चाहते हैं वो दूर रहें, और वो ऐसे वो इल्ज़ाम है ये PMLN का कि वो ऐसे लोग चाहते हैं, फ़र्द चाहते हैं जिनको रिमोट कंट्रोल के ज़रिए ऑपरेट किया जा सके, जिनकी अपनी कोई ऐसा कोई सोच ना हो, ऐसे लोग सूट करते हैं खान साहब को। मोना साहबा, काज़मी साहब लगता है मुझे ताज़ा ना तो मुरीद के ऑपरेशन के हेड थे, ये वहाँ से फारिग होकर आए हैं। मैं इनके जज्बात की बड़ी कदर करता हूं। किसके नदीम भाई, किसका क्या है मुझे समझ नहीं आई। मुरीद के कहते हैं, मुरीद के ऑपरेशन हेड से लगता है आप अभी ताज़ा फारिग होकर आए हैं, ये फरमाया। ओहो, अच्छा। मैं इनसे एक गुजारिश करती हूँ। वो किसी शायर ने कहा था, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि किस तरह से हिंदुस्तान अपने पांव जमाता है अफगानिस्तान। ये वो कंफ्यूज लोग आज पाकिस्तान के हुक्मरान है, क्योंकि कोई भी शख्स अगर वो डेमोक्रेटिक तरीके से इक़्तिदार में आता है लोगों के वोट के जरिए, तो ब्लेसिंग्स भी अल्लाह की उसके साथ होती है। जब जहां वोट ही कास्ट ना हो, वोट कहीं कास्ट हो, रिजल्ट कहीं आए, लोगों पर कब्जा दे दिया जाए, लोगों को मुसल्लत कर दिया जाए, तो फिर इसी तरह के नताइज सामने आएंगे। एक तरफ मेरे भाई कह रहे हैं कि हमने मज़ाकरात में उनको शटअप कॉल दिया है, दूसरी तरफ सारे तर्जुमान बगले बजा रहे हैं कुछ चार्टर्ड पे जो दोनों साइड से साइन हुआ है। जब दस्तखत होते हैं ना तो वहाँ सेट्स नहीं होते, और इंटरनेशनल नॉर्म्स में ये इंतहाई गैर मुनासिब तर्ज तखातुब है जो मेरे भाई ने इस्तेमाल किया। हमारे ज़ाती तौर पर एक दूसरे की एहतराम हमें हमेशा होना चाहिए, लेकिन नेशनल लेवल पे जब कोई पॉलिसी बनती है तो मैं नहीं समझता कि हमें अपने किसी बरादरस्तानी मुल्क से, जिसके साथ अभी हमने कल सिग्नेचर किए और पूरी फेडरल कैबिनेट बगले बजा रही है उस पर, हम उसको कह देंगे जी हमने शटअप कॉल दी है। मतलब इन्होंने सारे लोगों को ये समझा हुआ है कि वो पाकिस्तान के बसने वाले हैं, और जिस तरह गुज़श्ता 3-3.5 साल से ये पाकिस्तान पर मुसल्लत है, और ये जबर से लाठी से ना किसी सहाफ़ी को बोलने देते, ना किसी कलमकार को लिखने देते, ना अपने खिलाफ किसी उठने वाली आवाज को लोगों तक पहुंचने देते। सोशल मीडिया इन्होंने कंट्रोल किया, प्रिंट मीडिया इनके इख्तियार में है। आप जो कुछ मेरी बहन बोल रही हैं आपको भी मालूम है आप क्या कुछ बोल सकती है, क्या कुछ नहीं बोल सकती। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स के साथ बैच ना करें। मैं आज भी ये समझता हूँ इमरान खान साहब ने जितने डिसीजन किए, आप ये तसव्वुर, इनको बड़ी तकलीफ है कि PK के वजीर आला की पूरी PMLN को बड़ी तकलीफ है जिनको, क्योंकि ये सबके सब वो लोग हैं जिन्होंने अभी ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करता। मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूँ। जब मैं 80-80 साल के लोगों को जिनकी 4-4 दहाइयां सियासत में गुजर गई और चंद खानदानों के बच्चों की कातलेसी करते देखता हूँ, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं हैरान होता हूँ। मैं समझता हूँ ये फैमिली प्राइवेट लिमिटेड के जो कासा लेस है, इनके जो ये मर्सिया निगार है, इनके जो ये इनकी जो तारीफों के पुल बांधने में अपना वक्त जिंदगी का जाया कर रहे हैं, इनको सबक सीखना चाहिए सुहेल अफरीदी से। नौजवान जो 2015 में काउंसलर मुंतखब होता है, आज वो पाकिस्तान के बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर है। ये है डेमोक्रेसी, ये है जमहूरियत का हुस्न, ये है ग्राउंड लेवल से ताकत का ऊपर आ जाना, ये है मेरिट। ये कोई बात नहीं है कि जी ख्वाजा साद रफीक जैसा अगर शख्स MPA बनता है तो वहां भी हमजा शहबाज हो गया पोजीशन लीडर, ये 2018 में हुआ। आज कितने बड़े बड़े लोग, वो तमाम लोग, और ये सही हुआ। मतलब जो जेन्युइन वर्कर है उनके ऊपर आने की कोई गुंजाइश नहीं है आपकी पार्टी में। काज़मी साहब इसका फरमाइएगा। एक जुमला हाँ जी जी। वैसे नदीम कुरैशी मेरे भाई ने एक बात की कि भारत जो है वो अफगानिस्तान के अंदर पांव जमाने जा रहा है, इनको पता नहीं है। तो भाई अगर सारी चीजें आपको पता है तो मेरे लबो लहजे पे आपको एतराज क्यों है? आप हाँ वैसे ये बात है नदीम साहब, इसका जरूर जवाब फरमा दें। ये तजाद है ना, ये मेरे भाई ने अभी कहा कि भारत जमाने जा रहा है, आपको पता ही नहीं कितना बड़ा खतरा है। फिर जहाँ पे खतरा होता है वहां पे आपके लहजों को, जब आप में अहलियत हो तो हमारी अफवाज पाकिस्तान के अंदर पूरी अहलियत है, जिसने मैंने अभी आपको कहा कि 6 गुना बड़े दुश्मन को नाको चने चबवा सकता है, तो बाकी तो कोई चीज नहीं। जवाब ठीक हुआ कौसर साहब, जवाब इनका अमन की बात है, बात है, अमन के दाई हैं। हमने आज तक अपने दिफा में जो किया जी जी जी। नदीम साहब का जवाब आ जाए, अहम नुक्ता है, इस पे जवाब सुन लें जी। नदीम साहब, काज़मी साहब से बसत एहतराम ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये एकदम जो पाक फौज के कंधे पर बंदूक चलाने की कोशिश करते हैं ना करें।
पाकिस्तान के आप नहीं मानते इस बात को जो मैंने सुने ना, मेरी बात तो सुने ना। क्या मेरी बात मुकम्मल हो जाए। पाक फौज में आप नहीं मानते इस बात को? देखिए हमारी अफवाज में अहलियत है, आप नहीं मानते इस बात को? अच्छा सुने तो सही ना मेरी बात सुने। नदीम साहब की बात आ जाए। मैं पूरी तवज्जो से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह करें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अहलियत की बात। ये मेरी बात सुने, आपसे उनको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके पाकिस्तानी और तौसीफ से सुने तो सही ना। अच्छा मेरी जान तो अगर 2 मिनट मुझे देंगे। अच्छा जी नदीम साहब हाँ काजमी साहब, आपकी तर्जुमानी को कुछ भी नहीं होगा, आप तर्जुमान ही रहेंगे। मुझे मेरी बड़ी आपके लिए दुआ है, आपके तर्जुमान होंगे। को खिराज तहसीन पेश करने में मेरी तर्जुमानी कहाँ से आ गई नदीम भाई? फिर बोलना पड़ता है। आपने पहले कहा मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, क्यों ना दूं? आज मुझे लगता है मेरा फर्ज अमली है अपनी अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करना। नदीम साहब का भी नुक्ता नजर आने देना। काज़मी साहब वो क्रॉस टॉक हो जाती है। जी नदीम साहब मुकम्मल करने पे कामरान साहब भी वेट कर रहे हैं। मैं अपने भाई से ये गुजारिश कर रहा हूँ बड़े एहतराम के साथ कि इनकी तरफ से किसी सर्टिफिकेट की पाकिस्तान के किसी इदारे को बिल्कुल फौज को जरूरत नहीं है। इनकी तारीफ और तौसीफ से ही तो ये इदारों को मुतनाज़ा बनाते हैं। ये छोड़ दें, ये अपनी कारकर्दगी बताएं, ये अपना वो सलूट का जवाब दें जिसमें पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड अब पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम का तमस्कुर उड़ा रही है। मतलब ये दुनिया की महज़ब वर्ल्ड की 100 ईयर की तारीख में कभी हुआ है कि किसी सॉवरेन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने किसी बड़े मुल्क सल्यूट का तो बहरहाल जवाब है, ठीक हुआ, सल्यूट पेश किया हो? आपको मतलब आपको एहसास नहीं है आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? आप उस्मान बुज़दार पे भी एतराज है, आपको या अफरीदी साहब पे भी एतराज है, आपको खान साहब की सिलेक्शन पर भी एतराज है, लेकिन आपको इस बात पर बड़ी खुशी है कि आपके मुल्क पे आज वो हवास बादशाह लोग मुसल्लत है। मुझे मजबूरन ये लफ्ज कहना पड़ता है, मेरा इश्क पाकिस्तान है। जब मैं पाकिस्तान पर इस तरह के बसरों को कुरान देखता हूँ कि जिनको अंदाजा ही नहीं है कि अरबों लोग आपको देख रहे हैं, आप पूरा इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख ले, 6 दिन से जो पाकिस्तान का मजाक उड़ा हुआ है और हर इवेंट के बाद यही होता है। हर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद यही होता है। अच्छा मैंने नहीं देखा कहीं पे इस तरह की कोई बात हो जिस तरह ये। अरे कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। कामरान साहब ये मार्च का भी बताइएगा, चूंकि ये फैसला बहुत बड़ा फैसला है जो कि खुद मौलाना साहब ने किया है कि अब इस्लामाबाद की तरफ गामजन है, तो ये भी मतलब पीटीआई के कई जो आपको पता है लीडरान है वो ये भी एक जाहिर कर रहे हैं बात के शायद कोई अपसेट हुआ पख्तूनख्वा में इस वजह से, वरना इन अदर केस आप ज़रूर ये फरमाएं कि ये मार्च का फैसला ऐसी क्या चीज़ थी जो कि आप फरमाते हैं आपकी नज़र में ट्रिगर हुआ कि ज़्यादा बहुत बड़ी कोई पॉलिसी का फ्लॉ आपको नज़र आया वफाकी हुकूमत में या पॉलिसीज़ में, जिसकी वजह से ये मार्च का फैसला अब किया गया है, क्योंकि ये एक गैर मामूली बात है। ऐसा है कि अगर तो इस अपसेट में जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, अगर हमको उससे कोई तकलीफ होती तो फिर हम पेशावर की तरफ मार्च करते ना कि इस्लामाबाद की तरफ। तो लॉजिक जो है वो उसको पीटीआई थोड़ा सा उस पर लॉजिक जो है अगर कोई चीज़ होती है इस तरह की। लेकिन वो पीटीआई वाले सर मैं सिर्फ ये अर्ज कर रही हूँ, वो पीटीआई वाले कहते हैं कि आपको अपसेट दरअसल वफाकी जो हुकूमत और जो पार्टीज है ना उनकी तरफ से हुआ, कि उन्होंने आपको पहले इनकरेज किया कि आप होंगे लेकिन फिर वो बैक ऑफ कर गए। ऐसा है कि आप क्या मौलाना साहब के जैसे स्टेचर के आदमी को इतना जो है बेवकूफ़ समझते हैं कि वो पहले जो है ना उनको बंदे ना दिखाए जाएं और वो जो है ना इस बात पे तैयार हो जाएं कि जी हम 18 लोगों के साथ या 19 लोगों के साथ हम जो है वज़ीर आला बना सकेंगे, या तो नंबर उनको पूरे करके बिठा के दिखाए जाते। मैं एक प्रूडेंट माइंड की बात करता हूँ, क्या ये एक आम आदमी जो है वो भी इतना जो है ना वो उसका जहन होता है कि मेरे हाथ में 18-19 लोग हैं और आप मुझे जो है ना वो इतने बड़े ईवान में जो है वज़ारत आला के लिए कह रहे हैं, तो बंदे तो मुझे दिखा दो ना, बता दो, उनके नाम तो बता दो ना। तो उसके बगैर क्या मौलाना जैसे आदमी से आप जो है ना ये एक्सपेक्ट करते हैं? तो ये बात जो है ये प्रूडेंट माइंड नहीं मानता इस बात को कि वो इस बात के लिए तैयार हो गए होंगे। जहाँ तक वज़ारत आला के लिए कैंडिडेट जो है ना वो करने की बात थी, वो मैं ख़ुद इस बात का हामी था कि कैंडिडेट दिया जाए, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। प्रोसेस में आपने कंटेस्ट करना है, ये जानते बूझते कि आप जो है ना वो हार जाएंगे, मगर हार जाने की नॉलेज रखते हुए भी आपने अपना कैंडिडेट देना है और वो उस प्रोसेस को चलने दे। सिर्फ गलत हुआ है तो यहाँ पे हुआ है कि एक इस्तीफ़ा और उस इस्तीफ़े के नतीजे में जो है ना इजलास का बुलवाया जाना, फिर ख्याल आया कि ओहो नहीं गलत हो गया, पहला इस्तीफ़ा तो गलत था। तो भाई पहला इस्तीफ़ा अगर गलत था तो स्पीकर भी जो है ना दूसरे दिन इजलास बुलवा लेता या तरीके के साथ मैनेज कर लेते इस मामले को।
مینج کیا جا سکتا تھا، یہ اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اس کو اگلے مرحلے میں لایا جا سکتا تھا، مگر اس کو وہ خوبصورتی جو ہے نا اس کو نہیں دی گئی ہے، اس کا چہرہ بگاڑا گیا ہے۔ تو یہ مولانا کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب وہ کس معاملے سے تعلق ہے، یہ اگلا اس کا حصہ ہے سوال کا۔ پہلا جو ہے بات جو ہے افغان پالیسی جو ہے، ہاں افغان پالیسی جو ہے، آپ ایک اسلامی ملک پہ جس کے ساتھ ہمارا نہ صرف دینی رشتہ ہے بلکہ دینی سے نیچے آ کے پھر فقہ کا رشتہ بھی تقریباً ان کے ساتھ ہے، پھر ان کے ساتھ زبان کا، آپ خیبر پختونخوا کے اور بلوچستان سے JUI کا جو بہت بڑا رشتہ ہے، تعلق ہے، وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ساتھ ہے، اور یہاں پہ بولی جانے والی زبان، وہاں پہ بولی جانے والی زبانیں، ان کو ذرا دیکھ لیجئے، ان کا کلچر دیکھ لیجئے، ہمارے آپس میں رشتہ داریاں دیکھ لیجئے، یہ سارا جو ہے نا اس کو پیچھے پس منظر میں رکھیے۔ پھر آپ جو ہے نا جو معاہدہ جات کر رہے ہیں، جس میں امریکہ کے ساتھ بھی معاہدہ ہے، ریسنٹ ہے نا یہ سارا کچھ، یہ اس کو پارلیمان میں جانے سے پہلے بھی آپ پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیتے ہیں، آنے کے بعد بھی پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیتے ہیں۔ ہاں اچھا، پھر اس کے بعد آگے جب آپ چلتے ہیں، پہلے ہوا یہ کرتا تھا جب کوئی پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیتا تھا تو پولیٹیکل پارٹیوں کو بلوا لیتا تھا، ان کے ہیڈز کو بلوا لیتا تھا، ان کو اعتماد میں لے لیتا تھا، کوئی APC قسم کی اور پارٹیز کانفرنس ہو جاتی تھی۔ جی درست بات، کوئی ویسے ہی بلوا لیتے ہیں، چائے پہ بلوا لیتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، ان سب کو اعتماد میں لے لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ پالیٹکس جو ہے یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، اور اس میں سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ جب آپ سب کو ساتھ نہیں لے کے چلتے ہیں۔ اور کامران صاحب میں عرض کروں، آپ کو دراصل اسی طرح کی پالیسی پہ اعتراض ہے جو ابھی کاظمی صاحب ابھی فرما رہے تھے نا، کوثر کاظمی صاحب نے کہا کہ ہم نے مذاکراتی میز پر بھی بیٹھ کے ان کو شٹ اپ کال دی۔ آپ کو ایکچولی اسی طرح کے جو ہے پالیسی، اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اعتراض ہے؟ مجھے ہاں میز پہ بیٹھ کے شٹ اپ کال نہیں ہوتی، میز پہ بیٹھ کے منت ہوتی ہے، میز پہ بیٹھ کے دلیل ہوتی ہے، میز پہ جو ہے نا آپ نے جو ہے نا یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ بات اس طرح سے درست ہے، یہ بات اس طرح سے درست نہیں ہے، آپ نے قائل کرنا ہوتا ہے لوگوں کو۔ تو جب آپ قائل کریں گے تو پھر قائل ہو بھی جاتا ہے۔ اگر وہ فرض کریں کہ وہ کسی کے انفلوئنس میں ہے، اس وقت قائل نہیں بھی ہو رہا، مگر اس کا دل اور دماغ جو ہے وہ آپ کم از کم جیت لیتے ہیں، وہ دل گھر میں جا کے 100 دفعہ اس پہ سوچتے ہیں۔ کاظمی صاحب تو ایسے فرما رہے تھے کہ جیسے منت جو ہے وہ دوسری طرف والوں نے کی ہے پاکستان کی۔ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ معاہدہ ہوا ہے۔ ایک مسلمان کے ہاتھوں دوسرے مسلمان کا قتل جو ہے یہ کفر کو جا کے اس کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے تقریباً۔ تو اس طرح سے قتل نہیں ہونا چاہیے۔ افغان ہمارے بھائی تھے، ہیں، رہیں گے، اور ہم کو اکٹھے مل کے چلنا ہے۔ ہم کو نہ صرف افغانوں کے ساتھ بلکہ ہر مسلمان کے ساتھ مل کے چلنا ہے۔ سمجھتی ہوں بڑا ایک اہم اور منفرد ایک آپ کا موقف ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کم آتا ہے میڈیا پہ، یہ والا جو موقف ہے۔ کاظمی صاحب یہ فرمائیں، آپ کے اوپر ڈائریکٹ ایک بات ہے، اب تو چلیں PTI ہے، اب تو JUI بھی یہی تقاضا آپ سے کر رہے ہیں کہ مسلمان بھائیوں سے لڑا تھوڑی کرتے، اور مذاکراتی میں منت ہوتی ہے، شٹ اپ کالیں نہیں ہوتی۔ ایک بس احترام تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ کہ مذہب کا رشتہ تو ہے، فقہ کے حوالے سے پاکستان پورا تقسیم ہے، یہاں پہ تمام مکاتب فکر کے لوگ بستے ہیں، صرف ایک فقہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے حوالے سے ہم کہہ دیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا رشتہ ذرا کلوز ہے۔ یہاں پہ بہت تقسیم ہے ہم میں نا، اللہ کرے وہ نہ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ لیکن جہاں تک بات ہے نا جی برادر اسلامی ملک، تو اس برادر اسلامی ملک کے اندر آج تک یہی تو مذاکرات ہوئے نا ان سے کہ آپ بھارت کی کٹپتلی بنے رہے ہیں۔ آج تک آپ نے ہمیشہ، مونا میں آپ کو 2002 کی بات بتاتا ہوں، لنڈن کے اندر جب کرکٹ میچ ہوتا ہے نا تو یہاں پہ جو ہمارے برادر اسلامی افغان بھائی ہیں نا وہ انڈیا کو سپورٹ کرتے تھے۔ 2002 کی بات ہے، کرکٹ میچ کے دوران اس قدر ان کے دلوں میں، ان کے دماغ میں نفرت ڈالی گئی ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے انڈین کی شرٹس پہن کے بیٹھتے تھے۔ اللہ کرے جو مذاکرات ہوئے ہیں اس پہ افغانستان قائم رہے۔ وہ جو ہم نے ان سے ریکویسٹ اگر یہ کہہ رہے ہیں منت کی ہے، چلیں منت ہی صحیح کہ بھارت کو دوسرے دشمنان پاکستان کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دیں، اللہ کرے کہ وہ اپنے اس عہد و پیمان پہ برقرار رہیں۔ تو یہ تو ہم بالکل کہہ رہے ہیں، لیکن بار بار برادر اسلامی ملک ہمارے خلاف استعمال ہوا ہے اور آج تک ہوتا رہا، تو یہ تو بات ہے۔ دوسرا میرے بھائی نے کہا مرید کے سے آ رہے ہیں، شاید آپریشن کے حوالے سے کوئی بات کی میرے بھائی ندیم نے، اگر چلے مان بھی لیں ان کی بات
تو ہم تو پیروی کر رہے ہیں آپ کے لیڈر عمران خان کی، جو اپنے دور میں اس جماعت کو جتھا کہتے تھے، ریاست سے ٹکرانے والی بات کرتے تھے، ٹریفک نہ بند کرنا ورنہ میں تمہیں یہ کر دوں گا. تو میں وہ ورنہ کرنے گیا تھا وہاں پہ عمران خان کی پیروی میں. یا تو عمران خان کے بیان کی مذمت کریں جو تحریک لبیک کے ساتھ جو ان کا میں ویسے عرض کروں قاسمی صاحب آپ بھائی ہیں ہمارے، لیکن میں آپ سے بصد احترام ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں. اس وقت آپ لوگ کس سمت کھڑے تھے جب خان صاحب آپریشن کر رہے تھے؟ آپ لوگ تو اس پہ تنقید نہیں کرتے تھے. یہ بات میں نے خود ہائی لائٹ کی ہے کہ پی ٹی آئی کے بھی موقف میں تضاد ہے، اس وقت کچھ اور اب کچھ اور، لیکن آپ کے موقف میں بھی تو تضاد ہے. یہ سن لیجئے گا، میں یہ چند ہمارے پاس چونکہ ٹائم ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ، احسن اقبال صاحب نے باقاعدہ پریس ٹاک کی تھی. پلیز یہ سن لیں، پھر اس کے جواب آپ تفصیل سے فرمائیں پلیز. قاسمی صاحب تاکہ صرف کانٹیکسٹ کے لیے بتا رہی ہوں. جی بہتر ہے آپ خود مستعفی ہو جائیں، تسلیم کر لیں کہ یہ کھیل آپ کے بس کی بات نہیں ہے. وگرنہ جس طرح ٹی ایل پی کا مظاہرہ آپ گھبرا گئے، آپ کے اوسان خطا ہو گئے، اس وقت سے ڈریں جب بھوکے ننگے عوام آپ سے استعفیٰ لینے کے لیے آپ کے ایوانوں کی طرف دوڑیں گے. جی قاسمی صاحب، تب آپ کو ٹی ایل پی کا احتجاج بہت اچھا لگتا تھا. تو دیکھیں ہم اس چیز کو باہم ملا کس لیے نہیں سکتے کہ بھائی کیا مطالبہ تھا اس وقت ٹی ایل پی کا اور آج کیا مطالبہ تھا کہ امریکن ایمبیسی کے باہر جانا ہے. ہم نے تمام تر ریڈ زون کو کراس کرتے ہوئے تمام تر جو اصول جو قوانین ہے اسلام آباد کے اندر کیپٹل ان کو سبوٹاج کرنے ہیں اور ہم وہ کریں گے جو ہم چاہتے ہیں. آج ریاست اگر یہ نہ کرتی تو ریاست کیا کرتی؟ ہاں مہنگائی کے خلاف آپ احتجاج کر رہے ہیں، آپ کسی جگہ بیٹھ رہے ہیں، آپ لوگوں کے حوالے سے کسی حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. احتجاج تھا اور اس سے پہلے بھی جو ایک ججز پہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ احتجاج تھا، اس پہ سپریم کورٹ کے معزز ججز کو دھمکیاں دی گئی تھی جان کی. سفیر کو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے اگر اس وقت ریاست کی بات کی تھی، ریاست کی رٹ کی بات کی تھی، تو آج ہم یہی بات کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ آ کے ایک بندہ کلیئر کٹ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں، اور اس وقت مطالبات کیا ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مطالبہ اس وقت ان کا یہ تھا گھر سے سونا جو برآمد ہوا ہے وہ میرے حوالے کریں، میرے گھر سے جو آپ نے باقی قیمتی اشیاء پولیس نے چھاپے میں برآمد کیا میرے حوالے کر دیں. اس کے علاوہ تو کوئی مطالبہ نہیں تھا، نہ فلسطین کا، نہ غزہ کا، نہ بچوں کا، نہ شہداء کا. تو ایسے حوالے سے ریاست اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے جو بہتر سمجھے گی وہ کرے گی. قاسمی صاحب یہی آپ سے بھی کاؤنٹر سوال ہے کہ اس وقت تو ریاست اگر اپنی رٹ قائم کری تھی، آپ کیوں پیروی کر رہے تھے ان کے احتجاج کی؟ تب بھی تو یہ والا کوئی ایسا مطالبہ تو تھا نہیں. احتجاج کی پیروی بالکل نہیں کر رہے تھے، نہ ان کی حمایت کر رہے تھے. دیکھیں سیاست کے اندر آ کے جب آپ بات کرتے ہیں، ہم نے اس کو ہائی جیک کر کے اس میں شامل ہو کے نواز شریف کے اوپر کیسز سے معافی کی درخواست نہیں کی تھی، یا اس انتشار کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی تھی جس طرح عمران خان کر رہے ہیں. جہاں بھی لوگ اٹھتے ہیں نا مونا اسپیڈ پاور کے لیے، کیونکہ ان کے پاس اب ہے نہیں ہے، اب ان کے پاس وہ مقبولیت والا معاملہ ہے نہیں. اچھا قاسم صاحب چند منٹ ہے، یہ سلیوٹ کا جو جواب تھا نا، یہ سلیوٹ کیوں کیا، یہ ایک ضروری جواب ہے، اس کو آپ اگر فرما دیں. چند منٹ ہے، میں اس لیے عرض کر رہی ہوں ضروری جواب ہے. آ جائے آپ سے. جہاں بھی انتشار کی بات ہوگی، عمران خان صاحب اس کو ہائی جیک کر کے انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہی ٹی ایل پی کے ساتھ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. جہاں تک سلیوٹ کی بات ہے، ان کو وہ والا وزیر اعظم چاہیے جو ادار کا جہاز لے کے جا کے کسی کی غیبت کرے اور اس سے جہاز واپس لے کے اس کو کمرشل فلائٹ سے واپس بھیجا جائے. یہ ڈپلومیسی ہوتی ہے، وہاں پہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اگر آپ کو اعتراض ہے تو عمران خان صاحب کو کہیں اگلے ٹویٹ میں ٹرمپ کی اور شہباز صاحب دونوں کی مذمت کریں. یہ بڑا غلط کام ہوا ہے اور ٹرمپ بڑا غلط کام کر رہے ہیں. اسرائیل کے حوالے سے فلسطین کی حمایت اور اسرائیل کی مذمت کر دیں. بہت انٹرسٹنگ ہے. چلیں تقاضا کر دیا ندیم صاحب، لاسٹ فیو سیکنڈز مذمت کرتے ہیں خان صاحب صدر ٹرمپ کی بھی اور شہباز صاحب کی بھی، پی ایم کی بھی. ختم ہو جائے گا. خان صاحب سے ٹویٹ کروا لیں ایک. ٹویٹ تو ان کی کبھی اسرائیل کے بھی خلاف نہیں آ رہی، بار بار آپ کو یہ حکومتی لوگ بتا رہے ہیں اور اس کے اوپر بہت تنقید بھی کر رہے ہیں. مونا میں گزارش کروں، بڑی واضح پالیسی عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب ایک قیدی ہیں، اگرچہ ضمیر کے قیدی ہیں. یہ اس شخص کو قید کرنے کے باوجود ضمیر کے قیدی اس کے خوف میں ایسے مبتلا ہیں کہ ان کی صبح سے شام تک کہ جتنی بار عمران خان کہتے ہیں نا، اتنی بار یہ اگر استغفر اللہ کہے تو ان کے روز کے گناہ روز معاف ہو جائے. لیکن ان کے ذہنوں پر سوار ہے، ان کے ذہنوں پر ایک شخص سوار ہے. میں آپ سے گزارش کر دوں قاضمی صاحب جن کے مشیر ہیں نا، انہی کو مشاورت ہے. عمران خان صاحب کو ان کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے. اچھا میں وائنڈ اپ کرنے کا وقت ہے. ناظرین تمام حضرات کا، آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین اللہ حافظ.